Guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, ang gagawin natin challenge ay ang Whisper Challenge. Kung bago ka lang sa YouTube ko, please subscribe and click notification bell at subscribe nyo na rin ang Bilyalon Gang channel namin. Lalagay ko ang link sa description. Puntahan nyo na lang. At guys, bago natin umpisahan, keep on watching. Na tayo, ako muna ang unang magsusuot nito, tapos siya muna ang magpapahula sa akin. Tara guys, umpisahan na natin. Natin. Ready na? Okay, ready na. Hotdog. Aso. Hotdog. Hotdog. Tama. Ako naman guys. Nahulaan. Galing niya guys. Galing. Naman Smart. Mais. Smart. Mike. Wait lang. Ano? Smart. Tubig. Smart. Mike. Smart. Mais. Smart. Ano? Wait lang. Hindi niya mahulaan. Ano? Smart. Damit. Smart. Wait lang. Hindi ko marinig. Smart. Smart. Wait. Smart. Bike. Smart. Ang layo mo. Smart. Mike. Smart. Smart. Ano? Smart. Mike. Smart. Bright. Smart. Mike. Smart. Mike. Smart. Smile. Mali. Smart. Mike. Smart. Mike. Ano? Ha? Smart. Mike. Tingin sa mukha ko, wag mo sa Hindi tainga ko mo. marinig. Ito ba? Stop mo. Smart. Mike. Smart. Ano? Smart. Hindi ko marinig. Ano? Ayusin mo. Oh. Smart. Bite. Smart. Smite. Malapit na. Bike. Ano? Smart. Smite. Smite. Hindi, malapit na. Smart. Malapit na. Smart. Bike. Bite. Hindi. Smart. Mike. Smart. Smite. Smart. Mike. Hindi nga, smart. Mike. Hindi. Might siya ng might, guys. Smart. Storage. Itlog. Storage. Scott. Ano? Storage. Scott. Ano? Storage. Colgate. Storage. Storage. Ano? Storage. Comics. Storage. Scotics. Cutics. Storage. Chocolate. Storage. Storage. Oo, tama. All one, guys. All one. Ready? Ready na, guys. Mane. Ha? Mane. Biik. Mane. Mane. Biik. Mane. Wait lang. Mane. Biik. Mali. Pagkain. Oh. Pagkain. Mane. Mali. Mane. Biik. Mane.
Mani. Mani. Bilik! Mani. 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 Bilik! Mani. 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 Bilik! Mani. 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 Ano? Mani. Ah? Mani. Mani. Ano? Mani. Mani! Mani! Mani pala yun. Mani. 2-1 score namin guys, 2-1. Wala pa. Dito na nagtatapos ang vlog namin na Whisper Challenge dahil nalobat tong ginagamit namin. Kaya babawi na lang kami sa susunod. Abangan nyo ang part 2. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, alam mo na ang gagawin. Subscribe and click notification bell para update ka sa lahat ng video ko. At ayun lang. Bye-bye po. Bye-bye po.